Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muhammad Fadil Nurdiansyah from grade 11 2 presentation of biology about the bloodstream system in front of my parents, especially my mom. And here's my mom. Assalamualaikum, and I'm Fadan's mom. We'll hear the presentation from my son. Alright, so just let's start. I'm gonna presentation from my parents about the bloodstream system. Well, just let's start the topic. The bloodstream system, scientifically known as the cardiovascular system or circulatory system, is your body's ultimate logistic network. Yeah, so and it's a phase 2, continuous loop that pumps blood to every single one of your kills of cells and delivers oxygen and nutrients while hauling away waste. So, here's the detailed breakdown of how this global system works. So, anyway, if you know that, mom, the bloodstream system has a main components, and there are three primary components working together 24/7, and there are the heart, and the second is the blood vessels, and the third is the blood. Ya, jadi ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada darah gitu, the main components-nya. Okay, the first is the heart atau jantung. Like the heart is a muscular organ about the size of your face. Jadi ini tuh salah satu organ yang sama dengan telapak tangan size-nya, and it's located slightly left of the center of your chest. Jadi kayak berlokasi di kiri tengah dari dada kita mah. So it's divided into two sides, left and right, and 4 chambers. The first one is atria, and it's on upper chambers, and the left and right atria receive blood entering the heart. And jadi ini tuh atria tuh, atau mungkin bilik kanan atau kirinya, ya, itu tuh receive blood atau menerima darah masuk ke jantung. Meanwhile, the ventricles in lower chambers, the left and right ventricles pump blood out of the heart. Jadi kalau ventricles itu atau serambi kanan atau kirinya itu untuk ngepam atau mungkin memompa darah atau blood out of the heart atau keluar dari jantung kita. So this the breakdown about the heart or jantung. So the second is blood vessels, or we used to call it in Indonesia pembuluh darah. Now you know that, mom, your body itu contains roughly 60,000 miles of blood vessels. Jadi body kita itu tuh mengandung sekitar 6.000 miles dari pembuluh darah kita. And pembuluh darah kita dicategorized into 3 main types, atau dikategorikan dengan 3 tipe. The first one is arteries, and it's a thick like tebal and muscular vessel that carry oxygen-rich blood away from the heart under high pressure. And the only exception is the pulmonary artery, which carries oxygen for blood. Jadi ini tuh salah satu pembuluh darah yang membawa banyak oksigen keluar dari jantung kita. Nah, dan satu-satunya yang emang membawa oksigennya itu sedikit, oksigennya sedikit, yaitu namanya itu pulmonary artery gitu. And the second is veins. It's a thinner vessels that carry oxygen for blood back to the heart, and they contain one-way valves to prevent blood from flowing backward against gravity. Jadi ini tuh salah satu pembuluh darah yang lebih tipis, yang membawa sedikit oksigen, dan juga ini membawa kembali ke jantung kita. Dan mereka juga mengandung valves, atau apa di Indonesia, I forgot valves apa. Pokoknya dia tuh the functionnya for pencegah darah untuk kembali lagi melawan gravitasi yang ada. I forget the Indonesian name. Pokoknya valves saja. Terus the third is capillaries atau capillar, and it's a microscopic size, atau mungkin salah satu size yang cukup kecil banget gitu loh. And it's the vessels that connect arteries and veins. Jadi ini tuh salah satu pembuluh darah yang menyambungkan antara arteri dan juga vena gitu kan. And this is where the actually magic happens. When the oxygen, nutrients, and waste are exchanged between the blood and body tissues. Jadi
Ya disinilah sesuatu mungkin magic terjadi ketika oksigen, nutrisi dan juga kayak limbah kayak karbon dioksida itu mereka bertukar di antara darah dan juga jaringan pada tubuh gitu. Okay, so this the breakdown of the second main component in bloodstream system, and the third main component is the blood. Yeah, blood atau we know darah in Indonesia. Blood itu is a living tissues gitu, made of four main ingredients. Jadi blood itu atau darah itu terbuat dari empat ingredients atau apa ya Indonesia ingredients tuh? Mungkin kayak komposisi gitu. Komposisinya ada 4. Like the first one is plasma. Plasma itu salah satu plasma itu one of the components in blood or in blood, and it lipid based yang artinya mostly water atau kebanyakan tuh air, and it carries nutrients, hormones, and proteins. Jadi ini tuh membawa nutrisi, hormon, dan juga protein. Yang kedua atau red blood cells, or we used to call it in Indonesia erythrocyte gitu. So red blood cells itu packed with iron-rich hemoglobin, and these cells can bind to oxygen and give blood its red color. Jadi RBC atau red blood cells atau in Indonesia we used to call it erythrocyte, itu tuh dikemas dengan iron-rich hemoglobin, yang mana ini tuh banyak hemoglobinnya, dan hemoglobin ini mengandung Fe atau iron atau besi, dan sel ini tuh can bind atau mengikat oksigen and give blood its red color, jadi membuat darah tuh berwarna merah gitu. Yang kedua itu or the second ingredient of the blood is white blood cells, or we used to call it leukocyte in Indonesia. So it's the body's defense mechanism and can fighting off infections and foreign invaders. Jadi leukocyte or white blood cells is salah satu mekanisme badan untuk ngedefense, atau di Indonesia kita tuh kayak si leukocyte untuk melawan atau mempertahankan badan kita itu. Dari apa? Dari infection and foreign invaders, dari infeksi atau mungkin bakteri-bakteri yang gak dikenal gitu, foreign gitu. And the last of the ingredients of the blood is platelets. Platelets are used to call it thrombocyte in Indonesia. It's a tiny cell fragments that help the blood clot when you get a cut, and it is preventing you from bleeding out. Jadi itu salah satu sel yang benar-benar kecil, tiny ya, tiny itu berarti lebih kecil dari small. Salah satu fragments yang kecil, dan ini tuh membantu kita untuk membekukan darah kita ketika kita cut atau kayak misalnya terjatuh gitu kan, terus berdarah, dan ini kan bisa preventing you from bleeding out. Jadi kayak ini tuh bisa mencegah kita dari pendarahan yang berlebihan gitu. So that's the breakdown of the main component from the bloodstream system, or cardiovascular system, or circulatory system. Jadi, so the next topic is circulation. Okay, so the circulation have two loops. Jadi the bloodstream system tuh doesn't just wander endlessly, and it flows in two distinct interconnected loops. Jadi ya ini ada dua sirkulasi yang saling connected atau berhubungan, and there are two of course. The first one is pulmonary circulation, atau in Indonesia tuh pulmonary itu berarti siklus yang kecil gitu, siklus kecil. Kalau misalnya the second is systemic circulation, Indonesia itu berarti yang sirkulasi yang besar. Nah, we're gonna start from the pulmonary circulation atau siklus kecil terlebih dahulu. Nah, jadi the function of pulmonary circulation is this is to trading carbon dioxide for first oxygen. Jadi functionnya atau fungsinya untuk trading kayak atau exchange atau kayak mengubah antara atau mengganti antara carbon dioxide atau carbon dioksida ke oksigen yang lebih fresh gitu di paru-paru atau lungs. Jadi
the siklusnya itu gini. The cyclus is like that. The first is when oxygen depleted blood passes from the body and enters the right atrium. Jadi ketika oksigen itu dari darah masuk ke dalam tubuh dan masuk ke atrium kanan, and after that it squeezed down into the right ventricles. Jadi ini masuk ke ventricle yang di kanan. And after that, the right ventricle will pass this blood into the pulmonary artery, which leads to the lungs. Jadi si ventricle kanan dia tuh bakal ngomong-ngomong darah ke pulmonary artery, yang dimana ini akan membawa si darah ini ke lungs kita atau paru-paru. Nah, sehingga in the lungs tuh the blood drop of carbon dioxide ini which you will exhale, Mam. Jadi kalau Mama lagi kayak exhale, kayak menghela nafas, kita bakal mengeluarkan carbon dioxide, and after that we're gonna pick up our first oxygen which when we inhale gitu. Pas kita lagi inhale atau menarik nafas kita, it gonna pick up our fresh oxygen atau mengambil oksigen yang segar dari ke tubuh kita. Then that's the first circulation of the bloodstream system. The name of the first circulation is pulmonary atau siklus kecil. And the second is systemic circulation atau sirkulasi yang besar. Nah, ini tuh the functionnya, and the function of this circulation to deliver that fresh oxygen to the rest of your body. Jadi buat ngebawa oksigen kita yang emang udah fresh atau udah segar ke seluruh badan kita. Nah, siklusnya tuh like this, the cycles like that. The first, when the newly oxygenated blood travels from the lungs back to the left atrium of the heart. Jadi ketika udah dari lungs atau paru-paru, and ini bakal kembali lagi ke atrium kiri kita dari jantung kita. So sorry, adik saya. Okay, and the second move itu kayak when it moves into the left ventricle. Jadi kan dari left atrium masuk ke left ventricle ya. Nah, dari left ventricle itu bakal forcefully pumps the blood out through the aorta gitu. Jadi after the ventricle dia bakal memompa darah kita keluar dan melewati aorta. Aorta itu kan salah satu the body's largest artery gitu, one of the body's largest artery atau salah satu arteri terbesar di badan kita gitu. Okay, so from the aorta, the blood branches into the smaller arteries, then the capillaries, and delivering oxygen and nutrients to your brain, muscles, and organs. Jadi abis dari aorta, darah itu akan ke smaller arteries atau arteries kecil, and also to capillaries, dan membawa oksigen dan juga nutrisi kita ke our brain, otak, our muscles, otot, and organs yang ada di tubuh kita. And once the bottle of oxygen and the blood enters the veins and journeys back to the right atrium to start the whole process over again. So after oxygen itu deplete, jadi the blood itu bakal masuk ke veins kita and bakal kembali lagi ke atrium kanan kita untuk start the whole process over again, untuk mengulang semua proses lagi gitu dari awal, dari siklus kecil atau pulmonary gitu loh. Okay, we just finished about talk about the circulation, and next after that kita we're gonna break down the functionnya dulu, the function first. Okay, this is for the function of the bloodstream system gitu. This is why bloodstream is vital or penting dan sangat amat krusial gitu. Jadi sebenarnya bloodstream system itu is not only for moving oxygen. So the bloodstream has a lot of other function too, like it's for nutrition delivery, it's for waste removal, or maybe it can be for hormone transport, or maybe it can be temperature regulation. Jadi bisa mengatur temperatur, bisa menjadi transport hormon, bisa juga menghilangkan waste atau limbah dari tubuh kita, dan bahkan membawa nutrisi untuk tubuh kita gitu. Okay, right now I'm here explain about the disorders and diseases from the blood system, gangguan atau penyakitnya, and maybe I'm here will just explain or breakdown of only two disorders. And the first one is hypertension or high blood pressure, obviously called in Indonesia is hypertension, and it's often called the silent killer because it rarely shows symptoms. And hypertension juga occurs when the force of blood pushing against artery walls is consistently too high. Jadi emang bisa disebut silent killer
because sering nunjukin gejala gitu kayak headache, kayak sakit kepala, and then what else ya, like mostly headache, like sakit kepala gitu. And then hypertension juga occurs when the force of blood pushing against artery walls is consistently too high. Jadi kayak hepatitis juga kan, hepat atau terjadi pas ketika tekanan darah itu mendorong dinding arterinya secara konsisten terlalu tinggi, and over time this constant pressure stresses the heart and damage arteries, making them stiff and weak. Jadi ini juga memberikan tekanan konstan kayak dan beri beban pada our heart, jantung, and damage our arteries atau merusak arteri kita, yang membuatnya stiff and weak, membuatnya si arteri ini lebih lemah dan juga kaku gitu. And the second disorders is stroke. Ya pasti surely is so familiar with stroke. And a stroke occurs when the blood supply to part of the brain is interrupted or reduced. Jadi stroke tuh muncul ketika the blood supply dari blood atau supply dari darah kita itu ke brain kita itu sedikit atau berkurang, and it's depriving brain tissue of oxygen. And this can happen because an artery is blocked by a clot or because a blood vessels burst. Jadi ini bisa terjadi ketika arterinya itu di block atau dihalangi oleh suatu pembekuan, and bisa juga karena vesselsnya atau darahnya pecah gitu ke otak kita, and that's why stroke can be happen. And like that, because I just only break down 2 disorders in blood system maybe. And here we'll open the Q&A session atau question and answer session. Maybe mom can ask me something. Okay, so I have one question. Please give one way to keep blood circulation healthy. Okay, so please give one way to keep blood circulation healthy. Wait, let me think. Mom, you have to know that our blood is made up of about 90% of water, specifically in the plasma, because I explained before to you that our plasma is best liquid, and it means that our plasma is mostly water, right? Jadi our blood, darah kita itu emang made up atau dibuat oleh 90% of water atau 90% dari air, specifically di plasma kita yang aku udah jelasin tadi, liquid base, yang artinya banyak kan air kan. Nah, when mom is dehydrated, nanti mas blood tuh kenapa kabel ya? Okay. Jadi mom's blood volume tuh will drops and the fluid becomes thicker. Jadi kalau mama tuh dehidrasi gitu kan, nanti volume dari mama tuh bakal drop atau turun, dan juga cairan mama tuh akan menjadi lebih kental atau tebal gitu. So that's why if you ask me kan mom ask me to give one way ya kan, to keep blood circulation to healthy, and my answer is you have to prioritize proper hydration. Jadi mama tuh harus memprioritaskan hidrasi mama dengan proper, because from my answer tadi, if our blood is made up of about 90% water, so that's why I suggest you to drink 2 liters of water in a day. Only that for the answer. Okay, maybe we just finished the presentation right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.